खरब रुपए की करप्शन। सर IMF ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की एलीट जो है उसने 5 खरब रुपए की करप्शन की है 3 सालों के अंदर, जिसकी वजह से आप और मैं और सारा मुल्क गरीब रह गया है। हमारी GDP 5.6% पे जानी चाहिए थी, लेकिन इस करप्शन की वजह से जो इस एलीट ने की है हम गरीब रह गए हैं। और ये सर IMF की रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी बात, IMF ये कह रहा है कि ये ऐसे ही नहीं कि बस करप्शन हो गई, किसी अफसर ने एयरपोर्ट पे ले ली करप्शन, रिश्वत ले ली, या किसी ने वैसे थोड़ी बहुत करप्शन कर ली किसी वजीर ने, नहीं। उसने कहा ये बैठे हैं, सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के जरिए आपको लूटा गया। दूसरे नंबर पे IMF कहता है कि आपकी अदलिया वो इनकम्पिटेंट है, उसके पास पूरे रिसोर्सेज ही नहीं है, उसमें पूरे गैजेट्स ही नहीं है कि वो आपको इंसाफ दे सके। उसने जमीन के मसाइल को आज तक हल ही नहीं किया, पाकिस्तान में सालों साल से चलते रहते हैं। फिर वो कहते हैं आपका FBR, आपका कस्टम, इनके पास वो एनर्जी ही नहीं है, इनके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इनके पास वो सिस्टम ही नहीं है। सर सिस्टम कहाँ से होगा? ये सब लोग सिस्टम का हिस्सा है, इसीलिए तो आप और मैं गरीब हैं। फिर IMF अपनी रिपोर्ट में कहता है बजट बनाने से लेके ठेके देने से लेके ये सब सिस्टम के तहत ये ऑलमोस्ट चल रहा था, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस पूरे सिस्टम के अंदर। फिर वो कहते हैं जो आपने SIFC बनाया, इतना बड़ा इदारा, वो क्यों बनाया आपने, वो करता क्या है, उसकी रिपोर्ट हमें दें, उसके खर्चे क्या हो रहे हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी जारी करें, उसका क्या काम है वो हमें बताएं। सारा आप अंदाजा लगाएं। चलें इस पे मेरी रिपोर्ट भी ले लें। सर ये दुनिया के किसी थके हुए मुल्क पे भी IMF की रिपोर्ट आ जाती ना, शाम से पहले पूरी गवर्नमेंट, पूरी सरकार जो है इस्तीफा देके घर चली जाती। पर सर ये सरकार थोड़ी है, ये एक सिस्टम है, और आपको और मुझे सिस्टम के तहत गरीब रखा गया है। IMF साहब, आपकी ऐसी की तैसी इस साल आपको पता चल गया है, ये रिपोर्ट आपने भेज दी है। अब हम सिस्टम को इतना तगड़ा करेंगे, अगली दफा आप ऐसी रिपोर्ट बना के दिखाइए। वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत को 28 अरब रुपए दिए ताकि 2 लाख घरानों को सोलर पंखे, प्लेट्स और बल्ब फराहम किए जा सकें। सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए कस्टम हुक्काम से कागजात तैयार करवाए, जिनके मुताबिक हर घर को दिया जाने वाला सोलर पंखा, प्लेट और बल्ब $151 यानी तकरीबन 45,000 रुपए में बैरूने मुल्क से मंगवाए गए। यही दस्तावेजात वर्ल्ड बैंक को दिखाई गई, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। दर हकीकत वही सामान मकामी कंपनी से सिर्फ 6,500 रुपए में तैयार करवाया गया, फिर उस पर इम्पोर्टेड का लेबल लगवाकर जाली दरामदी पैकेज के तौर पर पेश कर दिया गया। सबसे बड़ा जुल्म ये किया गया कि हर गरीब खानदान से 6,000 रुपए वसूल करके उन्हें यही सिस्टम फराहम किया गया, यानी जितने का सिस्टम था उतने ही पैसे अवाम से ले लिए गए। ऊपर से इसका क्रेडिट भी खुद ले लिया गया और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले 28 अरब रुपए भी हड़प कर लिए गए। आप पूरी इंसानी तारीख पढ़ लें, ना बददियानत और हराम खोर निजाम शायद कहीं और नहीं मिलेगा। आप गौर से सुनिए, न्यूक्लियर जो हमारी कैपेबिलिटी है, उस डॉक्टर कदीर खान साहब उसके क्रेडिट लेते हैं, हालांकि समरकंद साहब और कहते हैं आप क्या बात करते हैं। कई लोगों का ख्याल है कि आपने उनको रिमूव करके उनको ऑनर नहीं किया और आजकल वो आपके खिलाफ बहुत बातें करते हैं। क्या वजह थी आपकी नजर में, उस वक्त क्या हालात थे? क्योंकि मुझे तो लगता था कि उस वक्त अमेरिका कहते हैं हमारे हवाले करो, ही इज सेलिंग सीक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी यस, ये देखें, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, मेरे हमारे भी हीरो थे, मैं भी समझता था ग्रेट टिल सच टाइम। मैं इन्वॉल्व हुआ 99 में जब मैं चीफ बना। उसके बाद जब मैंने देखी चीजें, एक तो वो जो 2 मिसाइल टेस्ट हुए मेरे से पहले, आने से पहले, वो इनके कारनामे थे, जो वो सारा जो गड़बड़ हुई थी वो ठीक सारे दूसरों ने किए, समर मुबारकमंद इंक्लूडेड। न्यूक्लियर की ये बने हुए हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब के कई स्टेजेस होते हैं। पहाड़ से यूरेनियम निकाला गया, उसे UF6 गैस बनाई गई कंटेनर्स में। कदीर साहब का कोई रोल नहीं है उसमें, दूसरे साइंटिस्ट कर रहे हैं। उसको लाया गया और उसके सेंट्रीफ्यूजेस के थ्रू एनरिचमेंट की गई, इनका रोल है। ये मेटलर्जिस्ट हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी ये लाया। अब आगे एनरिच यूरेनियम आ गई, भूसा है, भूसे की तरह पड़ी हुई है, उसको बॉम्ब बनाना इनका काम नहीं है,
ٹھیک ہے، دوسروں کا کام ہے. بام بن گیا، وہ شارٹ پٹ کی طرح ہے بالکل. میں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ بھائی، شارٹ پٹ ہے وہ، ہم پھینکو پھٹے گا تھوڑی. اس کو ٹریگر میکینزم چاہیے ایک، اس کے لیے جو ایکسپلوڈ ہو اور اس کی ایکسپلوژن کرے. وہ ٹریگر میکینزم بہت ہائی ٹیکنالوجی ہے، اور اگر آپ کی کمزور ٹیکنالوجی ہے تو وہ اتنا بڑا ہوگا جتنا یہ کمرہ ہے اتنا بڑا اس کے اندر وہ کور ہوگا. اب اس کو پورے کو کہاں لے کر جاؤ گے یار، کس جہاز میں لے کر جاؤ گے؟ پیدل تو نہیں جا سکتا نا یہ دلی تک. اس کو چھوٹا کرنا، اچھا اسے کمپریس کرنا. ہاں چھوٹا، تاکہ میزائل میں لوڈ کرنا ہے نا، میزائل میں ڈالنا ہے نا. میزائل کی چوڑائی اتنی ہے تو اتنا ہی ہونا چاہیے. اور اگر اس کو اور چھوٹا کرنے، ہمارے پاس 8 ہاوٹزر گنے ہیں، 8 انچ ہے، 8 انچ. اب اگر اس کو 7 انچ کر دیتا ہوں اس میں ڈال وہ ٹیکٹیکل بم بن جائے گا. تو یہ کوئی قدیر صاحب جانتے ہیں؟ دوسرے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ میزائل ڈیولپمنٹ ڈیلیوری سسٹم قدیر صاحب کی نہیں ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ سارے سائنٹسٹ نے بہت، ہمیں وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور سائنٹسٹ، بہت زبردست کام کیا ہے. لیکن قدیر صاحب نے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہی از دا فادر آف، یہ ہر چیز انہوں بالکل غلط ہے. دوسروں ان کا ایک سیکشن ان کا انریچمنٹ والا ان کا ہے، باقی دوسروں کا ہے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے پرولیفریشن کی. جتنی بڑی مجھے ایمبیرسمنٹ اس کی وجہ سے اٹھائی گی، میرے خیال میں اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ میں وہ یو موسٹ ایمبیرسڈ اٹ واز وین آئی واز شون، میں کہتا پھر رہا ہوں کہ نہیں ہمارے تو ہم نے بڑا کسٹوڈیل کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کوئی نہیں یہاں نکلے گی یہاں سے ٹیکنالوجی. تو جب یہ سارا کہلوا دیا تو میرے سامنے ایک فائل رکھی گئی کہ یہ ذرا پریزیڈنٹ صاحب اف یو ڈونٹ مائنڈ کین یو لک ایٹ دس. وہ دیکھا تو میرے پسینے ادھر سارے سگنیچر لگے ہوئے، KRL کے تصویریں بنی ہوئی ہمارے سینٹریفیوجز. یہ انہوں نے، ان کے جو ایک ایجنٹ تھے وہاں وہ ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے تھے، کوئی سری لنکن تھا. یہ انہوں نے لیبیا سے بھی نکلے، ایران سے بھی نکلے. اتنی ایمبیرسمنٹ یہ انہوں نے کی ہے. اب یہ ہزار کہتے رہے، پتہ نہیں کیا فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا ساری غلط باتیں کرتے ہیں. کس حد تک پریشر تھا اس وقت آپ پہ امریکہ کا کہ بھائی یہ نیوکلیئر جو پرولیفریٹڈ ہے ہمارے حوالے کرو؟ بالکل تھا. They wanted, yes. میں نے تو، مجھ سے تو یہ میرے خلاف لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے تو انہیں بچایا، ہی شوڈ بی تھینکفل ٹو می. میں نے ان کو چھوڑ کے رکھا ہوا، گھر میں سیکیورٹی بھی دی ہوئی تھی، اور یہ کوئی ہاؤس اریسٹ میں نہیں تھے. یہ بھی غلط ہے اگر کوئی کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. ہی واز الاؤڈ ٹو گو اینی ویئر ایکسپٹ سیکورٹی پرووائڈ فار ہز اون سیفٹی، ورنہ کوئی اس کو اٹھا کر ہی لے جاتا وہاں سے. آئی مین ہی شوڈ بی گریٹفل ٹو می. کیا کہے آدمی. ایک آدمی ہے، یہ میڈیا سیوی ہیں، میڈیا میں گھس کے آگے پیچھے بول. پاکستانی ہم لوگ ایموشنل لوگ ہیں، سوچے سمجھے بغیر بس ایک چل رہے ہیں ان کے پیچھے.